जय जगन्नाथ शुभ सकाल नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 21 सेप्टेम्बर रविवार आसतु आज दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर सुभद्रा तृतीय किस्त बाद पड़ती 3,99,000 उर्ध्व हिताधिकारी। सुभद्रार तृतीय किस्त बाद पड़ती 3,99,352 जन हिताधिकारी। द्वितीय किस्त 1,83,785 जन बाद पड़ता बेले सुभद्रार प्रथम किस्त 1,80,092 जन पाई। तेरे द्वितीय किस्त 1,96,307 जन पाई। तृतीय किस्त पाई 96,96,955 जन। मोट 1,09,87,894 जन आवेदन करते आज विधानसभा विधायक गणेश्वर बेहेरा प्रश्न लिखित उत्तर रखिंट उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। परवर्ती खबर दीपावली पूर्व कर्मचारी गुड न्यूज जानतु केते प्रतिशत डीए वृद्धि करेंगे सरकार। प्रतिवर्ष जनवरी और जुलाई डीए डीआर वृद्धि पाउथिबा तथ्य को आधार करी आशा करा जाउछि डीए 3% वृद्धि पाइपारे। केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी माने बहुत दिन धरी अष्टम वेतन कमिशन सुपारिश को अपेक्षा करथिले किंतु एथिरे आउर किछि समय लागिपारे। तथापि वर्तमान पय सेमानंक पय एक खुशी खबर अछि। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार दीपावली पूर्व महंगा भत्ता डीए वृद्धि संपर्क में एक बड़ घोषणा हेबार संभावना अछि। यह वृद्धि 12 नियुतर अधिक कर्मचारी एवं पेंशन भोगी को लाभ देव। परवर्ती खबर अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों खोलिब स्वतंत्र थाना। से वर्गर थिबा मामला समयसीमा मध्य एवं दक्ष तदंत सुनिश्चित करने राज्य सरकार सारा राज्य में एपरी मामला गुड़िकर मुकाबिला स्वतंत्र पुलिस स्टेशन स्थापन करने को योजना करिसेंति। तबे एडीजी मानवाधिकार सुरक्षा सेल एचआरपीसी गत मासरे अनुसूचित जाति एवं जनजाति आईन अनुसार पंजीकृत मामला गुड़िकर तदंत 23टी नूतन अनुसूचित जाति और जनजाति पुलिस स्टेशन प्रतिष्ठा सरकार को एक प्रस्ताव पठाई। परवर्ती खबर आसूची आउ एक लघुचाप 24 तारिख ठारू राज्य में वर्षा बढ़िया आशंका। आसूची आउ एक लघुचाप घूर्णिबलय प्रभाव में 25 बंगोपसागर लो प्रेसर संभावना। म्यांमार बांग्लादेश उपकूल सृष्टि हो पारे लघुचाप क्षेत्र एने पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। आसंता 25 तारिख बेलू पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर और संलग्नवर्ती उत्तर पूर्व बंगोपसागर म्यांमार बांग्लादेश उपकूल लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। तेज आज 14 जिला को येलो वार्निंग जारी करपटे लघुचाप प्रभाव में आसंता 24 तारिख ठारू राज्य में वर्षार परिमाण और विस्तृति बढ़। 24 तारिख में 2 जिला मयूरभंज और केन्दुझर में प्रबल वर्षा संभावना रही। सेहीपरि 25 तारिख दिन 8 जिले में प्रबल बर्षिब। 26 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा आकलन कर। परवर्ती खबर सरोज बेहेरा बीएससी नुआ संपादक। बीएससी संपादक बदली। सरोज बेहेरा बीएससी नुआ संपादक होती एसटीएससी विभाग जुग्म सचिव थिबा सरोज को बोर्ड संपादक दायित्व दी जाइछि। संपादक दायित्व सोनिया मिश्र अबकारी अतिरिक्त कमिशनर होती। परवर्ती खबर भारतीय रेलवे ट्रेन यात्री एक बड़ खुशी खबर आनी। प्लाटफर्म एवं ट्रेन उपलब्ध रेल नीरव बोतल गुड़िक एवं सस्ता होती। पूर्वर यात्री मानक 1 लिटर बोतल 15 टंका देवाको पड़ुथिला किंतु एबे सेमाने केवल 14 टंकार सेमाने बोतल पाई परिबे। सेहीपरि आधा लिटर बोतल एबे 9 टंकार उपलब्ध हेबो जहार पूर्वे मूल्य 10 टंका थिला। परवर्ती खबर विधायक मानक नारे रही 156टी मामला गृह आईन मंत्री पृथ्वीराज हरीश चंदन उत्तर। तेज विधायक मानक नारे रही 156टी मामला गृह आईन मंत्री पृथ्वीराज हरीश चंदन उत्तर। एसबू मामला अपराधिक श्रेणीर विचाराधीन अच्छी। गत वर्ष भितर कौन विधायक दोषी सब्यस्त होना। परवर्ती खबर ट्विन सिटी भिड़ नियंत्रण पर राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति ग्रहण करिसेंति। तेबे त्रिशूलिया द्वितीय ब्रिज निर्माण हेबो बोली विधानसभा पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरीश चंदन कहिसेंति। मंत्री कहिसेंति एने 297 कोटी टंका व्यय बारद होईछि। टेंडर प्रक्रिया जारी रही। 36 मास निर्माण कार्य शेष हेबो। परवर्ती खबर खुशी खबर ट्रेन रे भुवनेश्वर कोणार्क जाइपारे लोके खूब शीघ्र गड़ब ट्रेन। कोणार्क भुवनेश्वर गड़ब ट्रेन गोप निमापड़ा दे भुवनेश्वर को गड़ब ट्रेन। नुआ रेल लाइन पर चूड़ांत सर्वे को मंजूरी मिलता कहले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। सेपटे एने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव प्रभाती परिड़ा को चिठी लिखि सूचना देले प्रभाती परिड़ा। परवर्ती खबर मदुआ खुशी खबर राज्य सरकार मदुआ कले बड़ घोषणा। राज्य में खोलिब 70टी मद दुकान। पूर्वर बंद थिबा 70टी मद दुकान खोलिबा नै राज्य सरकार निष्पत्ति। राज्य में बंद थिबा एही सबु मद दुकान खोलिबा को मिलिछि अनुमति। 4टी नुआ ठिपिखोला और
3ଟି ମଦ କାରଖାନା ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 17ଟି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ 10ଟି ବନ୍ଦ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ। ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ରେ 9ଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 8ଟି, କଟକରେ 7ଟି, ରାଉରକେଲାରେ 5ଟି, କେନ୍ଦୁଝରରେ 3ଟି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 4ଟି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 2ଟି, କନ୍ଧମାଳରେ 3ଟି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବନ୍ଦ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଦଶହରାରେ ନୂଆ ରୂପ ନେଇପାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋର। ଦଶହରାକୁ ହୋଇପାରେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଶାୟୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋର। କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଦଳରୁ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ରୂପ ନେଇପାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ ପରେ ଏ ଦିଗରେ ବଡ଼ ଖବର ଆସିବ। ସେପଟେ ମୋହନ ସରକାରରେ ଖାଲି ଥିବା 6 ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ପୂରଣ ହେବା ସହ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ପରିଚାଳନା କମିଟି କଲା ଅନୁମୋଦନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସବ୍ କମିଟି ସେବାୟତ ନିଯୋଗଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି କମିଟି। ତେବେ ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଇ ପାସପୋର୍ଟ। ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଇ ପାସପୋର୍ଟ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ଦେଶର ପାସପୋର୍ଟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଲୁଣା ଜମିରେ ବନ୍ଦର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାହୁଡ଼ାରେ 21,500 କୋଟି ନିବେଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ହେବ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ସାଗରମାଳା ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାହୁଡ଼ାଠାରେ ଏକ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ସବୁଜ ବନ୍ଦର ଏବଂ 6,000 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଏକ ବନ୍ଦର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ବିକଶିତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବୋମା ଉଦ୍ଧାର, 20,000 ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସ୍ମୃତି ପୁଣି ଉଜାଗର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଜର୍ମାନୀ ରାଜଧାନୀ ବର୍ଲିନରୁ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟର 2ଟି ବଡ଼ ବୋମା ମିଳିଛି। କୌଣସି ବଡ଼ ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ 20,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି। ବୋମା ନିକଟରୁ 500 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଘର ଘରକୁ ଯାଇ ଲୋକକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇବାକୁ ପୁଲିସ କହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁରେ ପୁଣି ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ ମେଗା ଶୋ। ତାମିଲନାଡୁରେ ପୁଣି ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ ମେଗା ଶୋ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ତେବେ ଟିଭିକେ ସଭାପତି ଥିବା ବିଜୟ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀରେ କରିଛନ୍ତି ସମାବେଶ। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ସୁପର ଶୋ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ମେଗା ରାଲିରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ବିଜୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ହେବ ବୀମାଭୁକ୍ତ। କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ହେବ ବୀମାଭୁକ୍ତ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। କୁକୁଡ଼ା ଓ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭେଟେନାରୀ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଭାରତ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ସପୋ 2025। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର 75 କମ୍ପାନୀ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସେବା ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ବୈଠକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉକ୍ତ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସେବା ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଅନେକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ନବୀନ ବିଜେଡି କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆରମ୍ଭ ହେଉ ଅଚଳ ହେଉଯାଉଛି ବିଧାନସଭା। 2 ଦିନ ହେଲା ଗୃହ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଗର୍ଜନରେ କମ୍ପୁଥିବା ବେଳେ
सुरुखुरुरे चली पारुना। शनिवार भी हट्टगोल गृह 4टा जाए मुतलबी होता। तेज यार भितर बीजेडी बड़ आंदोलन कर घोषणा करिछि। आसंता 23 तारिख में विधानसभा घेराव करेंगे बीजेडी। तेज पंचायत राज व्यवस्था जनप्रतिनिधि क्षमता को संकुचित अभियोग बीजेडी सरकार विरोध में राजरास्ता को ओह्लाइब। एने प्रेस मीट्रे सूचना देइछन्ति देवी मिश्र, प्रमिला मल्लिक, अरुण साहू। यही आंदोलन जिला परिषद अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सरपंच, वार्ड मेंबर सामिल हेबे बोली सूचना मिली।